आज एमती गोटे स्टोरी कहवाक जाऊँगी ना आपने विश्वास करें कि एमती भी किसी मैंने स्टोरी थाए मैंने रियल स्टोरी मो सह आज इनसीडेंट घटी मुझे कहवाक चाहूँगी कि मैंने सेयार करने चाहूँगी मु ठीक कर कि भूल कर जानी से ठीक अच्छे 9टा 9:30 टाइम हम चंद्रशेखर पेट्रोल पंप रू नीलाद्रि विहार जी रोड में आप देखिथे तो लेफ्ट साइड जो फुटपाथ अच्छी सब फूड स्टल सब लगे ठीक मुझे क्रॉस कला बेले मत कल आसला गोटे मोर गोटे कल आसला गाड़ी की साइड करके कथा भितर गोटे फुटपाथ गोटे मैंने गोटे भिखारी शोते मो नजर पड़ा मुझे देखीदेली कि नजरटा आउ से मैंने फेरलानी कहीं फेरलानी से लोक को ठीक मैंने गत काली ठीक से जगार ही मुझे देखा से मत काली पैसा मागुले कि कहते कि भाई मत किसी पैसा दे दियो मो घर दूर बाट मुझे पलि आसी मुझी मुझे कौटी जी सी गोटे दूर बाट कहले गोटे मुझे ना मो पाखे पैसा ना कि मुझे किसी हेल्प कर पारी काली मुझे पलि आस जगह आज ठीक से जगह देखिए आश्चर्य लगे तो मुझे लगे कि कथा है पचारे मुझे भाई आप काली घर जाइना ना मुझे जाइनी मुझे कौन गलानी कौन पैसा है ना पैसा है मुझे गलिनी मत ये लगे मुझे आईटी शोती रात शोते हाँ मुझे शोती तार मुझे खाई कौन कहले कि खाइनी मैंने भावतु काली ठीक आज जाए 24 घंटा होगला किसी खाई ना जदि मुझे कल किसी भी मिछ भी अवश्य कही कौटी जो मिछ कही था सत कही था मुझे जानी जदि भी मिछ भी कही थे मुझे किसी 10 कोटी टका भी हेल्प कर पारते ना एटलिस्ट किसी भी खाई पारते ना आप देखुए जो रोड रे सिग्नाल सब माने भिखारी मैंने मागुंट ना 10 कोटी टका बेसी न हो आप जी पार्टी दिंतु से तो पेट पूरीज ना राति से पेट पूरी निद्रा माने भल निद्रा शोपारे ना काली भाविली कि काली करदे किसी भल होता नदे तो बड़ भूल होगा मोर पचारे मुझे आप खाई ना काली ठू जाए ना मुझे खाइनी ना मुझे हाँ ठीक अच्छे आप रुहतु मुझे खाଇବା आनुची आप बस खाईदेवे ना ना मुझे खाइबी मुझे तुम भोक लगुच तुम ये खाइबनी कौन पाई ना मत 20 टका दे दियो कौन कर 20 टका नहीं मुझे कहूँ खाइबार नहीं आसबी ना कहले ना 20 टका दे दियो मुझे माल पीबी मैंने देसी मद पीबे कहले कि जोटा कि आम से बस्ती आमर मिलूँ कौन से पाख बस्ती कहले मद देसी मद पीबी देसी मद कहीं पीछ तुम पार्टी स्मेल हो काली तुम पीच कहले हाँ मुझे पीची बोले कौन पाई पीऊच देह खराब होनी मत डेली गोटे मैंने पीऊच गोटे मैंने आखिर हठात लुह आसला बोले कौन मैंने कौन है भाई एमती मैंने ये कहले मरी जाऊ चाहूँगी बोले कौन पाई मरी जाऊ चाहूँगी मैंने मरीगले कौनटा हो आप फैमिली थे ये सी मरी कौन पाई जीव कहला मैंने मैंने से पूरा आखिर लुह गड़ी आस मत कहले कि मो स्त्री मत सब मिछ कौच ये कर कौन सी कथा मत सत्य कहनी ये करनी सी करनी से आम दी जन भितर झगड़ा झाटी होपर मुझे घर को जाऊनी एमती बाहर बुलूची तार मत लगे बाहर बुलूँ आप घर चलुची केमती मुझे पचारि आप घर किए अच्छा कहला मो स्त्री मो छुआ मुझे बापा माँ ना बापा माँ किए ना मत सब ये लगे पचारि मुझे हम फैमिली केमी चलुची मैंने केमी घर चलुची सब कहला कि कहले कि एक्चुअली मैंने ये आप देखो मैंने विश्वास करेंगे मत कहले कि कहले मुझे गोटे सफ्टवेयर इंजीनियर मैंने मत मैंने आश्चर्य लगे सफ्टवेयर इंजीनियर से आसी कि भिक मागुंट मैंने 20 टका 10 टका एमती मागुंट लोक भावतु कि मैंने यहाँ मिछ नुहे यहाँ देखो मैंने आप विश्वास करेंगे कहले सब मुझे मैंने जानवा लगे पचारे मुझे कौटी आप जॉब कर मैंने कहले कि डीएलएफ टावर भितर डीएलएफ टावर तो आम जानी आप ना डीएलएफ टावर भितर गोटे भल एस्टाब्लीश कंपनी से जॉब कर कंपानी ना भी मत कही मैंने कंपानी ना मुझे रिवेल करने चाहूनी भल एस्टाब्लीश कंपानी से जॉब कर टेक लीड आ सैलरी हूँ मंथली 80,000 मैंने मंथली 80,000 से कमाऊँ बट भी देखो गोटे रिलेशनशिप एमती भी से मैंने सिचुएसन को आनीपार सेठू माने गाड़ी ऑफिस रे माने छाड़ी आसिक शू जैकेट गाड़ी सब ऑफिस रू छाड़ी मोबाइल कोड़ी फोपाड़ी एमती आसी बुलूँ बाहर यहाँ मुझे जानी माने माने मुझे कहली मुझे गोटे कम आप क्या नंबर जो जानी दिखाँ मुझे कल करी कथी आप नहीं आस मत कहले ना घर को जाऊँ चाहूनी मुझे बहुत रिक्वेस्ट कलापर से पकेट गोटे कागज बाहर कले से पेपर रे लेखा था गोटे नंबर से नंबर मुझे कल कली कल कला बेले ऑफिस जन किए स्टाफ जन उठेले है
ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପକେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ନା ସିଏ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଗଲେଣି ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଅଫିସରେ ସୁ ସବୁ ଏଇଠି ଥୁଆ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଫର୍ମାଲ୍, ପୁରା ଫର୍ମାଲ୍ ସାର୍ଟ, ଫର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଭିକ ଦେବେନି, କାରଣ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି କେଉଁ ହିସାବରେ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଭିକ ଦେବେନି, ଆପଣ କିଛି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତୁ, ଇଏ ଚଲାନ୍ତୁ, ସେ ଚଲାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି। ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ସେ ଏମିତି ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନମ୍ବର ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବିନି, ଆପଣ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ମାନେ ବେବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 7-8 ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମାନେ ହେଲ୍ଥ ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ସେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାଇକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ବେବି ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ ହେଇଛି। କହିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଘରେ ନ ରହିକି ଏଠି ବାହାରେ ଆସି ଏମିତି ବୁଲିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବାପ ମାନେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଆପଣ ବାହାରେ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଯାଉ ଏତିକି କଥା ତ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାଇ ମାନେ ବୁଝିବା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଦେଖେଇକି କିଛି କଥା କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା କଥା। ଏଠି ବାହାରେ ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର୍ ପର୍ସନ୍, ପୁଣି ଏମିତି ଏଜ୍ରେ ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଭିକାରୀ ତ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ତ ଭାବିନି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭିକାରୀ, କେମିତି ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ତାପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଗାଡ଼ିରେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲି, ତାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେଇ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେ ଲୋକ ସମୟ ଦେଖା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସହ କଥା ବି ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ମେ ବି ସେ ଆଜି ବି କେଉଁଠି ବୁଲିଥାନ୍ତେ ରାତିରେ, ମେ ବି ଆଉ 8 ଦିନ ବି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ କି ନ ଫେରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ବି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମାନେ ଯେମିତି ନ ହେଉ କିଛି, ମାନେ ସେ ବି ଘରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ କଥା ଥରେ ପଚାରିବାରୁ ନା, ସେ ଯାହା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୋତେ, ଯାହା ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲ୍ପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଚାହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ମୁଁ କରିବା ଲାଗି ମାନେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରି ଇଏ କରି, ଏସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ମୋତେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୋତେ ଆଜି ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି କିଛି ଜିନିଷଟା ମାନେ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ, ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବି ଆସିଛି ଅଫିସରୁ, ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ସେଫ୍ଲି ଟିକେ ରହିପାରିଲେ। ମୋତେ ଛୋଟ ହେଲ୍ପ ହଉ ବରଂ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେଲ୍ପ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ହେଲେ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ୍ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି।